घटना जो अभियोग सत्य अच्छी ना सत्यता नहीं सर सत्यता अच्छी ना सत्यता नहीं सर महिला मान अभियोग आनते कौन सत्यता रही सर एवं मना करते घटना पिपिली तहसिल कार्यालय सम्मुखें महिला विक्षोभ प्रदर्शन सरकारी जमी विवाद को समाधान करुनथिबा अभियोग करी तहसिलदार को घेरी महिला महासंघ जैनिक व्यक्ति लक्षाधिक टंका लांच नहीं तहसिलदार उक्त सरकारी जमी विवाद को तुटाउनथिबा संगीन अभियोग करिसेंती महिला एने तहसिलदार और महिला मध्य कथा कटाकटी पर गणमाध्यम प्रतिनिधि को प्रतिक्रिया तहसिलदार नीरवता घटना महिला अभियोग सत्यता नहीं समस्त को चकित करिछि। घटनास्थल में उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि होइतिबा बेले समाधान न हेले तहसिलदार को छाड़बू नाही बोली अड़ी बसिछंती महिला माने। सूचना योग्य पिपिली तहसिल अंतर्गत सिउड़ा ग्रामर आंचलिक महिला मंच गृह निर्माण निमंते ग्रामर महिला माने एक सरकारी जमी दखल करथिले। एने ग्राम सभा सर्वसम्मतिक्रमे उक्त जमी महिला मंच पर निष्पत्ति होइतिबा बेले ग्रामर अन्य जड़े व्यक्ति उक्त जमी उपरे जबर दखल करी महिला मंच गृह निर्माण में समस्या सृष्टि करुछि। एने महिला मंच पक्षर पुरी जिलापाल पिपिली तहसिलदार और वीडियो को लिखित अभियोग करथिले मध्य तहसिलदार कौनसी कार्यानुष्ठान नेउनथिबा महिला माने अभियोग करिसेंती। सेपटे उक्त व्यक्ति तहसिलदार लक्षाधिक टंका लांच नहीं सेमानक जागा समस्यार अभियोग शुणुनथिबा संगीन अभियोग होइछि। समस्यार समाधान नहेले पिपिली तहसिल कार्यालय सम्मुखें धारणा देबु बोली चेतावनी दैछंती महिला महामंच। एने गणमाध्यम प्रतिनिधि तहसिलदार को पचारिबारे से हार कौनसी उत्तर दे पारि नथिले। किछि समय चुप रही अन्यत्र पलायन करबा महिला मानक अभियोग में सत्यता रहुथिबा नै चर्चा जोर धरिछि। ब्यूरो रिपोर्ट पिपिल न्यूज। मोर ना भवानी परिडा सर अभियोग आमर ये अच्छी जे आम गोटे गवर्नमेंट जगह आम सिउड़ा गाँव अच्छी से जगह को गोटे लोक माड़ी बस मैंने गोटे माधव प्रधान ना हूँ माधव प्रधान से जगह को सी जबरदखल करके आज की 5-6 वर्ष है चलुची से जगार लाट्रिन कर निजे घर भी कर जगह चाहिए गछ पत्र लगाऊँ से जगार भी एबे भी सुधा घर पाचेरी गोटे ठिया कर आम चाहूँ से जगह नापी कि आमको ये कौन गवर्नमेंट सहयोग करनी तहसिल ना कलेक्टर ना कौन आरआई कौन लोक आमको गवर्नमेंट आम कौन माने आमको सपोर्ट करूना आम से समूह गाँव समूह कम चाहूँ आम महिला मैंने बसिक मीटिंग पत्र करने चाहूँ गाँव कि गाँव आम समूह कम जगटे ना तेणु से चाहूँ करने कि आमको गवर्नमेंट सहयोग करनी जदि आमको गवर्नमेंट सहयोग न कर आम आज गणधारण में बसबू जेपर्यंत आम कथा न शुणी आम से पर्यटन ये बसबू सी शुणुना सी किसी माने पैसा पाई आम कथा शुणुना कि से लोक को सपोर्ट करूँ सपोर्ट करना से लोक से जगह पर हाईकोर्ट कर आम कि सी जब गवर्नमेंट जगह हाईकोर्ट कर 50 लोग कहीं किसी करूँ कौन पाई आज यदि आमको गवर्नमेंट आम कथा किसी न बुझी सरकार आम कथा न बुझी सरकार आम कौन करुच्ची करूनी सी लोक आमको मैंने सब बेले कहूँ तहसिल को 2.5 लाख पकई स्त्री लोक मैंने किसी करें मोर तेणुक मुझे जगह रही स्त्री लोक मोर किसी करें ना ना करूना करूले आम आज की वर्षे है से जगह मैंने आसिकी आज आसू काली आसू जाओ मु काली जी उच्छेद करी गछ लगेबी यही कथा आमको बारंबार मैंने पचारित कर चलुंट आमको मिछ कहते सब कि सत ही कहूना तेणुक लास्ट पॉइंट आम भाविलु आज आम निश्चित आम से बसबू आम कथा जेपर्यंत न शुणी गवर्नमेंट से पर्यंत आम
ଗଣଧାରଣ ରହିବ। ଏଇଟା କୁଆଡେ ଦଉନି କାହା କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ତହସିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଏମଏଲଏଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସବୁଠିକି ଯାଇଛୁ। କଣ କହନ୍ତି କଣ ସେମାନେ ବିଡିଓ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ବି ଅରଡ କରିଛନ୍ତି ତହସିଲ କି ଯେ ସେ ଜାଗା ମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ଲୋକକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ତହସିଲ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ନା, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ଇଏ କରିବ, ସିଏ ଶୁଣିବନି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୁଣିବନି। ଆମେ 50 ଲୋକ ଶୁଣୁଛୁ ଏଠି ତମେ ଏ କାମ କରନି ସେ କାମ କରନି, ଆପଣ ଆମକୁ ଧମକ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଭୟ ନାହିଁ, ତାର ସରକାର କଣ କରୁଛି, ଆମ ଭଳିଆ ମାନେ ସରକାର କଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଭଳିଆ ମାନେ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ଇଏ କରିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆଉ ସମ୍ମତି କେବେ ବି କରିବୁନି। ଆମେ ଏଇଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗଣଧାରରେ ବସିବୁ। ହଁ, ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 100 ମହିଳା। ଆମେ ଯଦି ସେ ଜାଗାଟା ନ ଖାଇ ପାରିବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଇବ। ନାଲି ପତାକା ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଇପାରିବେନି। ଆମେ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ସବୁ ଠେଇକି ବୁଲେଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜିଦି ଦାଦା ଚାଲିଲାଣି, ଆମେ ସେ ଜାଗାଟା ଛାଡିବୁନୁ। ସେ ଜାଗାଟା ଶିଉଳାରେ ଏଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଇକି ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ସେଇଟା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଘର ଗୋଟେ ଖରା କରିକି ଚଳିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମେ ପୁରୀ ଗଲୁ, ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଏଠେଇକି ଆସିଲୁ, ଆড়াইକି ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମ କଥା ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବୁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ଆସାମୀ କହିଲା ଯେ ଯା ତମେ ତମର କେତେ ଖେଳିବ ଖେଳ, ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ବଇଛି, ତହସିଲଦାରକୁ ଦେଇଛି 5 ଲକ୍ଷ। ସେ କହିଲା ହଁ, ଟଙ୍କା କାମ କରୁଛି ପରା, ହେଇଛି ଆମେ ଦୌଡିଛୁ। ଟଙ୍କା କାମ କରିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଦୌଡିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କିଛି କାଟୁନି, ତାଙ୍କ କଥା କାଟୁଛି। ସେ ସବୁ ତା ସପଟରେ କହୁଛି। ତହସିଲଦାର ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ କରିବୁ ତାଟା। ହଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ କେମିତି? ସରକାର ଦେବେ ଆମକୁ, କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ସେ ଟଙ୍କାରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ, ଆମେ ତୁଣ୍ଡରେ ଖେଳ ଖେଳିବୁ। ଯଦି ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ନା, କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ 4 ଥର ନା 5 ଥର ଦୌଡେଇଲାଣି ଏଠେଇକି। ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବୁ? ଆମେ କାହିଁକି ଏଠି ଆସିକି ଗଣଧାରଣ କରୁଛୁ? ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ଆମ ସକାଶେ 5 ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ନା। ଏଇଟା ଆମ କଥା କାହିଁ ଶୁଣିଲେନି? କଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖେଳି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ନାଁ ସଂଯୁକ୍ତା ପ୍ରଧାନ। ଟଙ୍କା ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଇଛି ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିକି, ମୁଁ ମୋର ବଉଛି ଆରାମରେ ବଇଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ସବୁଆଡେ ଦୌଡନ୍ତୁ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଫାଣ୍ଡିରେ ନେଇ ପୁରେଇଲା, ତାପରେ ଥାନାରେ ନେଇ ପୁରେଇଲା। ସେ ଆମ ଜାଗା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଘର କରିବୁ ସେଠି। ଆମେ ସାର୍ ମାକୁ 10 ଥର ଦୌଡ଼ିଲୁ, ସାର୍ ଆମକୁ ସେ ଜାଗା ତକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଘର କରିବୁ। ସାର୍ ଟୋଟାଲି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 4 ଦିନ 5 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଗଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ମଝିରେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଗା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେବି। ଆଉ ଜାଗା ଯଦି ଆମକୁ ହଉ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ନାଲି ପତାକା ମାରିଦିଅ। ଏବେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଯାଇକି କହିଲେ ମୁଁ ଔଷଧ ଗଛ ଲଗେଇବି, ତେମେ ତାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଔଷଧ ଗଛ ଲଗେଇଦେବି, ତେମେ ତମର ପାଣି ଫାଣି ଦବା ନବା କରିବ। ନଡ଼ିଆ ଛରିବା ଟଗର ଗଛ ପକେଇବି, ତେମେ ପାଣି ଦବ, ତାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସିଏ କାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା, ତେମେ ତ କହିଲେ ସାର୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ, ତାକୁ କଣ କହିଲ? ମୁଁ କହିଲି ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ। ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ତେମେ କିଏ କି? ତେମେ ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହୁନା, ତେମେ କିଏ? ସେ ତମକୁ କଣ ଡରିବୁ ଆମେ ନା କଣ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେହି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ ଆମେ 4 ଦିନ ଗଲେ କଥାଟା ବୁଝିବୁ। 4 ଦିନ ବୁଝିବୁ ବୋଲି ସିଏ ତାର ଗ୍ରିଲ ଲଗେଇ ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେଇ, ଇଏ ତାକୁ କହିକି ଆଇଲେ ଗୋଡି ଆଉ ଜାଳ ଖାଲି କରିଦେବୁ ନା। ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଲି କରିଦେବି। ଇଏ କହିକି ଆଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେମିତି ପଡିଛି, ସବୁ ଜାଳ ଗୋଡି ସବୁ ସେମିତି ଅଛି। ସିଏ କହୁଛି ଗାଁରେ ହଁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତହସିଲଦାର ଦେବେ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ, ସେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଛି? ତାର ଏତେ ପାୱାର ଅଛି? ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ? ଆମେ ନାରୀ ବୋଲି ଆମର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ? ଆମରି ପାୱାର ଦେବାର ଅଛି ନା। ଯଦି ଆମର ନ ଶୁଣେ ତାହେଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ନ ଶୁଣେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ତହସିଲଦାର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି ନାହିଁ। ତହସିଲଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ବାବାର ନା କଣ? ସେ ଲୋକଟା କିଏ? ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଦଖଲ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି।